What's up mga idol? So karon ani ata karon dinhi sa may barangay Patulangon, Santa Cruz, Davao del Sur. Opening na day sa maong yarda sa ako ang amo no dinhi sa Patulangon. Mao kini ang yarda nga Sikusay mga idol. Tara. Ang atbang niining Sikusay mga idol mao ang siwol dinhi sa may Patulangon, Santa Cruz, Davao del Sur. Kani nga dalan padulong na sa may Digos, Pajinsan o kini padulong dito Davao. O direta sa maong yarda sa ako ang amo. Mo kini ang yarda nga Sikusay. Bago pa ni nga yarda dinhi mga idol, mao pay pag-upin aning yardahan ni. Tara. Mao ni ang yarda nga Sikusay. O karon mosulod ta mga idol kay tan-aw na to ang mga unit nila dinhi nga mga surplus nga gikan pa sa lugar sa Japan. Sirado kami karon kay adlawng Domingo man. Sirado man basta Domingo. Lunes hangtod Sabado ang open dinhi alas 8 ngadto sa alas 5. Og mao kini ang mga unit dinhi mga idol nga display nila dinhi sa bag-ong yarda ni Busing dinhi sa Sikusay Surplus Trading. Ang unit dinhi mga idol Sikusay Surplus Trading dinhi kina sa Patulangon, Santa Cruz, Davao del Sur. Mga idol daghan kini sila og mga display unit dinhi mga idol og aduna pay mga bag-ong moabutay karon nga umaabot nga mga sunod semana mga idol. Tara. Pwede kamo muduaw dinhi mga idol og gusto kamo mangita og mga nindot nga mga sakyanan dinhi mga idol. Aduna tay mga manual og matic. Siyempre matic naman tatanan ron. Nagsaon na lang kayong manual pero doon na gapoy manual nga maabot karon mga idol. Mao kana ang amo ang yarda dinhi mga idol sa Sikusay Surplus Trading mga idol. Dili tas tumoy dako pud ning area dinhi nila mga idol sa bag-ong yarda ni boss. Tara. Tay mga 18 ha og do na pud tay. Tara mga idol, kini forward nga kuan ni mga 4x4 ni mga idol. Kini dali ra kay ni mahalin mga idol og do na pud tay 10 wheelers dinhi nga self loader with boom mga idol no. Tara. Dinita sa maong unahan gamay. Do na tay mga multi-cab din ha nga mga van. Og do na pud tay katong ginatawag nila Wick. Og tay pick up type nga multi-cab mga idol. Tara. Tara. Mao ni ang area sa conversion mga idol. Og do na pud tay Wick nga ginatawag nila Wick nga multi-cab gyapon na siya. Nga idol. Og mao lang kana mga idol. O gusto ka mo mangitag mga surplus dinhi lang mo madto sa Barangay Patulangon, Sikusay Surplus Trading mga idol.